विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। 30 अस्पृश्यत्वम् च कथितम् सूतबोधितरोस्त्वया स्पर्शत्वम् च कथम् प्राप्तस्तथायम् शौरिवासरे। बटपिप्पळ धर्मवाणी सौनकादि मुनि शुणी आनंद होई महाजने पुणी संशय घेनी मने। सौनक उवाच सुत मुनिंक मुख चाहि बोलन्ति शुण पुण्य देहि किंवा स्वत्थ वृक्ष मूले विश्राम दोष रात्र काले आबर अर्क 12 दिन छुईले हत हुए पुण से कथा कह कुश पाणी आम्भ संशय जाऊ शुणी एमंत मुनिंक वचने सुत कहन्ति तोष मने। सुत उवाच बोलन्ति शुण सर्वमुनि पूर्वे जे सुरा सुरवेणी ब्रह्मा सहिते हरिहर मंदरे मंथिले सागर से क्षीर जल धीमंथन लक्ष्मी सहिते कामधेनु कौस्तुभ आदि रत्नमणि अमृत विशल्य करणी अष्टनायिका अष्टनिधि चतुर वर्ग फल सिद्धि ऐरावत उच्चैश्रवा ए आदि जेते द्रव्य बा केते कहिबा परिमाणी तुम्भे तो पूर्वे अछ शुणी एमंत समुद्र मंथने जहा पाइले पूर्व दिने से सर्वत्रैलोक्य दुर्लभ देवंगु देले पद्मनाभ आपे लक्ष्मी की लभि हरि निज भुवने विजे करी स्वभावे वैकुंठपुर सुकृत जने सुख घर तहि बंचन्ति जेते प्राणी जुग निमिष प्राय मणि गोविंद रूप दर्शने नित्य हे सुख जात मने। हेमंत मंदिरे मुरारी लक्ष्मी सहिते विजे करी प्रभुଙ୍କ अनुराग मणि छामुरे क्षीरो ददुलणी सम्मुखे जोड़ी बेनी कर बोलन्ति वचन मधुर भो प्रभु प्रभु पुण्यमय जामनु ब्रह्मांड उदय ब्रह्मांड नाथ विश्वेश्वर ब्रह्मांड चार खेलधर ब्रह्मा स्वरूपी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म विलग्न बहुमुनि एणु ए अशेष ब्रह्मांड बालुका प्राय होई रुंड तुम्भ शरीर लोम मूले उदय अस्त काळे काळे एणु ए अशेष महिमा के जानी पारे गुण सीमा केवल भक्त जन हिते गुण विस्तार बहुमते संसारे होईछि प्रकाश अनादि महत पुरुष अशेष जन अंतर्जामी पर अपर आत्मारामी सकल हृद पद्मे रही एणु अशेष भावग्राही भावर भाव दीन बंधु सुजन जन कृपा सिंधु शरण जन सुख राशि मुहि तुम्भर निज दासी तेणु ए श्री चरण तले जणाऊ अछि भक्ति बळे प्रसन्ने शुण अंतर्जामी मो ज्येष्ठा भग्नी अलक्षणी विरूप देखी अंग शोभा केहि नोहिले ताकु विभा ताहाकु चाहि मोर पिता वरुण मने महाचिंता स्वभावे चुबा कन्या गृहे जे रखी थाई अभिवाहे तार सुकृत जेते थाई दुहिता जोगु नाश जाई एमंत किछि शास्त्र धर्मे जोगे ज्येष्ठ दुहिता कर्मे यद्यपि न मिलिब वर तारूप देखि असुंदर एथकु सोचना न करी तारूप अनुरूपे बरी ज्येष्ठा झियकु विभा देव पुणी कनिष्ठा जेबे थिब ताहाकु पछे विभा करी तेबे से धर्म रखी पारी ए कथा जानन्ति सर्वे से कथा विपरीत एबे जलधि राजा तब प्रीते आगे प्रदान कला मते ज्येष्ठ कुमारी गृहे देखी अनवरत मने दुखी से दुख ताप मोर हृदे तेणु जणाई तुम्भ पादे तुम्भे जे जगत करता
ଜାଣ ସକଳ ଜ୍ଞାନ ଚିନ୍ତା ହେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଘେନ ମୋର ସେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ବିଭାକର ଏମନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଶୁଣି ଅଶେଷ ଜନ ଚିନ୍ତାମଣି ସେ ଯେଣୁ ସର୍ବଭୂତେ ବାସ ପରମ ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରିୟା ବଚନେ ସ୍ନେହ ବହି ତକ୍ଷଣେ ଗରୁଡ଼ ଆରୋହୀ ଯେ ଋଷି ଉଦ୍ଦାଳକ ନାମେ ମିଳିଲେ ତାହାଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ତପଚାରି ଆନନ୍ଦେ ପୂଜା ବିଧି କରି ସେ ପୂଜା ଷୋଡ଼ଶ ପ୍ରକାରେ ପୂଜିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୟରେ ସନ୍ତୋଷେ ଘେନି ପୂଜା ବିଧି କହନ୍ତି କରୁଣା ଜଳଧି ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଧୁପଣ ଆମ୍ଭର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେ ମୁନି ତୁମ୍ଭର କି ବାଛା ଆମ୍ଭ କମଳା ଭଗ୍ନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବିଚାରେ ସବୁ ତହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ବିଭା ହୁଅ ଯେବେ ଆମ୍ଭରେ ଅଛ ପ୍ରିୟ ତୁମ୍ଭେ ପରମ ସାଧୁ ଅଟ ଆମ୍ଭ ମନକୁ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ବନ୍ଧୁପଣ ଏକଥା ପରମ କାରଣ ମୁହିଁ ସୁଜନ ଜନ ବନ୍ଧୁ ହସି କହନ୍ତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖୁ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦାଳକ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ବୋଇଲେ ନିସ୍ତରିଲି ମୋହି ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଜୀବନ ଯେ ତୁମ ଶ୍ରୀମୁଖ ବଚନ ସେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘିତ ମୋର ତୁମ୍ଭେ ଯେ କରୁଣା ସାଗର ଅସାଧୁ ମହାଦେବ ଦାସ କ୍ଷମା କରିବ ମୋର ଦୋଷ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହେଉ ବୋଇଲେ ଚକ୍ରପାଣି। इति श्री पद्मपुराणे उत्तरखण्डे कार्तिक महात्म्ये विष्णोद्दालकपुराश्रम प्रवेश नाम 30 अध्यायः।